Hančer počinje da krivi samu sebe što se ovo desilo. Esma pokušava da smiri Hančer, ali ona ne prestaje da plače, jer želi da bude uz svog sina. Ona govori porodici da je Džihan bacio Efehanovu torbu ispred nje, govoreći da samo ovo može dobiti od svog sina. Ona odlučuje da nazove Gulsum kako bi pitala kako je Efehan, ali Gulsum se plaši da ne ostane bez posla, zato što su mu Kader i Džihan strogo zabranili da bilo ko dođe u kontakt sa Hančer ili da puste u kuću nekoga bez njihovog odobrenja. Hančer čuje Efehanov plač u pozadini, ali Gulsum mora da joj prekine poziv. Hančer ustaje i odlučno govori da odlazi da svede račune sa Džihanom i da se niko ne meša u to. Hančer dolazi u Džihanovu kancelariju, a Hilal ne može da je zaustavi. Džihan govori Hilal da može izaći kako bi njih dvoje popričali. Džihan pita Hančer zašto je sada došla kada je prethodni put priča počela u lošem tonu. Hančer želi da vidi svog sina i da bude uz njega, jer je htjela da ga spasi od Džihana. Ona ponavlja da je sinem vidjela 2 avionske karte i da je Džihan uzeo Efehanovu ličnu kartu, ali on govori da to nije istina, jer kako god ne bi mogao da uradi ništa bez Hančer. Metin sluša celu ovu priču i ulazi, govoreći Hančer da je sada sve jasno, jer se ona ponudila da bude sinemin svedok u toku njihovog razvoda braka. Džihan gleda u Hančer i sve mu postaje jasno zašto su se sinem i Hančer udružile, te uzima Hančer za ruku i izvodi u hodnik, govoreći Igitu da odmah zove obezbeđenje da izvedu Hančer napolje. Engin to sve gleda, pitajući šta se dešava, a Hančer mu sam u suzama govori da joj pomogne. Hančer odlazi govoreći Džihanu da se neće na ovome završiti, a Engin dolazi u Džihanovu kancelariju, gde se nalazi Metin. Engin pita šta se desilo, a Metin govori da su to porodični problemi. Engin govori da se obraća Džihanu, a Metin ga samo pogleda. Ovdje vidimo napetost između Engina i Metina, koja traje već neko vreme. Džihan i Engin ostaju sami i Džihan mu objašnjava šta se desilo, a Engin ne želi da poveruje u to. On govori da iza ovoga postoji nešto drugo, jer Hančer nije takva osoba da to uradi. Džihan dodaje da je Hančer spomenula nešto vezano za avionske karte i Efehanovu ličnu kartu i nadamo se da će Engin shvatiti šta se ovdje dešava i spasiti brak našeg glavnog para u seriji. Džihan kasnije pita Hilal da li je Hančer još uvek u kompaniji, na što ona odgovara da jeste. Džihan tada zove Beren u kancelariju kako bi je zamolio da nešto uradi za njega. Hančer pokušava da se odupre obezbeđenju, govoreći da neće otići odavde dok Džihan ne dođe, ali u tom trenutku se pojavljuje Beren, koja ostaje nasamo sa Hančer. Hančer moli Beren da joj pomogne da dođe do Džihana, ali Beren joj govori da sada stoji ispred nje kao Džihanov advokat i da je ovo privatni prostor. Ako Hančer ne ode odavde, upotrebit će pravne mere, te da nije ni svesna šta će Džihan uraditi. Beren se vraća kod Džihana u kancelariju, a on gleda kroz prozor u Hančer koja stoji ispred. Ubrzo nakon toga Hančer odlazi, a Džihan pita Beren kako je uspjela to da uradi. Beren govori da se ponašala prema njoj i kao prijatelj, ali imala je i stav pomoću kojeg je Hančer otišla. Beren govori da nije bila loša prema njoj, samo kako bi se otvorila prilika da se stvari vrate u normalu, ali Džihan govori da to nije moguće. Sila dolazi u kuću kod svoje nove porodice i nastavlja sa svojim zlim planom. Ona donosi neke stvari i pita šta se desilo i gde je Hančer. Derja govori da su se desile loše stvari, da je Džihan sprečio Hančer i Sinem, te da su njih dve ostale same, dok su Džihan i Metin uzeli Efehana i Mine. Sila tada govori da je možda Sinem sve ovo smislila kako bi razotkrila Hančerin plan, ali niko ne želi da poveruje u to. Međutim, Sila govori da je jutros u svom kaputu pronašla novac, znajući da će Derja uraditi sve kako bi došla do novca. Derja kreće da traži po džepovima da li joj je ostalo nešto, jer trenutno žive jako loše, ali u jednom trenutku u jednom džepu pronađe Efehanovu ličnu kartu. Ona pokušava da pozove Hančer, ali ona je nedostupna. Sada Hančerina porodica polako počinje da sumnja na Sinem, jer bi to značilo da je ona sve izmislila, ali vidjet ćemo šta će biti nakon toga. Gledamo scenu gdje Olga odlazi da se vidi sa jednim čovekom kojeg će unajmiti da završi stvari sa Čemilom,
i da ga nagovori da se venča sa Olgom. Gulsum ne može da miruje jer vidi da se ovdje nešto čudno dešava, te odlučuje da prisluškuje Olgu. Olga se pravi da joj je to brat i govori tom čoveku da ode kod jedne osobe i pravi se da mu je narušio čast i da će to biti lak posao. Čovjek pita šta on dobije od toga, a Olga mu nudi $500. Međutim, pošto Gulsum nije mogla da čuje Olgu, ona se popela na merdevine, ali u tom trenutku pada, a to čuje Olga koja govori čoveku da će ga nazvati. U tom trenutku se pojavljuje Hančer koja vidi otvorenu kapiju, dok Olga pomaže Gulsum da ustane. One vide Hančer i trče za njom, ali Hančer ulazi u vilu i uzima svog sina. Međutim, nakon što krene ka kapiji, vidi da je sve zaključano. Ona odlučuje da uđe u svoju kuću i zaključa se, a Gulsum namjerno glumi da pada na pločnik jer podržava Hančer u ovome. Mukader odmah zove Džihana kako bi mu prenela ovu informaciju, a on se nalazi u Bereninoj kancelariji, govoreći da njen plan nije uspeo, ali Beren ga moli da ona reši ovo, samo ga pita do koje granice može ići. Džihan govori da je sve u opticaju, samo da mu vrati sina. Dok Hančer sedi u kući sa Efehanom i ne može da se odvoji od njega, u dvorište vile dolazi policija sa Beren. Beren dovodi policiju pred Hančerina vrata i otključava jer je dobila ključ od Džihana, a policija uzima Efehana i daje mu kader. Policija izvodi Hančer iz kuće jer postoji prijava protiv nje, a ona govori mu kader da će jednom doći kraj njenim lažima i pokvarenim igrama. Mukader odlazi u vilu sa Efehanom i govori Olgi i Gulsum da se pakuju i izađu iz vile. Olga moli Mukader da to ne radi, jer je njena boravišna viza istekla, a Gulsum shvata da je to razlog zašto se Olga ovako ponaša. Mukader oprašta Olgi i Gulsum, ali da je ovo posljednja opomena pred otkaz. Čemil dobija poziv iz policijske stanice da su priveli Hančer, te Čemil i Esma odlaze na lice mesta. Komesar pita Hančer da li ušla na imanje svog muža i pokušala da uzme sina, što ona priznaje da jeste, i da bi to uradila svaki put, jer je on hteo da ga oduzme od nje. Komesar želi da ostane sa Beren nasamo dok Hančer izlazi u hodnik, gde dolaze Čemil i Esma. Esma govori da postoji nešto što nije znala, a to je da su jutros pronašli Efehanovu ličnu kartu u njenom džepu, dok je sinem rekla da ju je pronašla kod Džihana. Beren je skroz na Džihanovoj strani, govoreći da je Hančerina majka odslužila najstrožu kaznu u zatvoru i da dete ne bi bilo sigurno kod nje. Beren izlazi, a Hančer ulazi unutra, gdje joj komesar govori da razume da ne želi da se odvoji od svog deteta, ali da nije trebala to da uradi. Esma pokušava da pomogne, govoreći da je ovdje došlo do zabune, ali komesar joj govori da ona počinila najgore delo i da ako želi da pomogne, najbolje bi bilo da se udalji. Komesar daje Hančer zabranu prilaska Efehanu na 2 mjeseca, a ona tužna izlazi napolje i razmišlja kako je lepo vreme provodila sa Džihanom, koji joj je ovo priredio. Hančer vidi kako Beren izlazi napolje, te joj prilazi, govoreći da prenese pozdrave Džihanu i da mu kaže da Hančer nikada neće zaboraviti ovaj dan, ali i kada dođe vreme da Efehan traži istinu od Džihana šta je uradio, tek će onda shvatiti šta je dopustio sebi. Da li će Džihan i Hančer shvatiti na vreme da je ovo samo velika igra sile i Mukader?